वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आप मेरी तरह हैं और अभी तक अखबार पढ़ने का शौक रखते हैं तो इस वक्त बड़ी बड़ी शह सुर्खियां और आपको इदारिये, इसके अलावा आपको बड़े सारे प्रिंट एड्स नजर आएंगे जिसमें सरापा एहतजाज बनी हुई है मुख्तलिफ सहाफती ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी का, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के अलावा बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉच डॉग इदारे भी इस वक्त इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस की जाने वाली पाकिस्तान PMDA यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दरअसल सहाफियों पे कदगन लगा रही है और आजादी सहाफत के खिलाफ है। कल भी हमने इस्लामाबाद में देखा एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन लेड या इसको कहना चाहिए ऑपोजिशन की शमूलियत के साथ एक प्रोटेस्ट हुई जिसमें मुख्तलिफ सहाफी मौजूद थे। मरियम औरंगजेब साहिबा और हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी इस मजमे से इस प्रोटेस्ट से खिताब किया और उनका कहना है कि ऐसे इक़दामात एक काला कानून लेके आएंगे पाकिस्तानी सहाफती हलकों के लिए एंड दिस इज नॉट द राइट वे। खास तौर पे जिस पे एतराज रेज किया जा रहा है कि PMDA ने ये मशवरा दिया है कि एक 25 करोड़ का फाइन लगेगा हर उस इदारे पे, हर चाहे वो पब्लिकेशन हो या टेलीविजन का इदारा हो जो गलत खबर या मिस इन्फॉर्मेशन देता है। इसके ऊपर इदारों का ये कहना है कि 25 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, इदारा बंद तो हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत सारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग शायद बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि भी रिपोर्टर्स या सहाफी, आप अक्सर देखें कि प्रोग्राम्स की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर चलता है कि जी इसमें जो सहाफी हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो बात कह रहे हैं इदारे का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एडिटोरियल कंट्रोल्स आर वी टॉकिंग ऑफ। अगर एक इदारा उसकी एयरवेज पे या उसके नाम के अंदर छपने वाले अखबार की मुकम्मल तौर पे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि जी ये तो सहाफी ने कुछ भी लिख दिया होगा, एडिटर की अपनी मर्जी है या एंकर पर्सन ने ये कह दिया, तो फिर हम उसको वो प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं जहां पे हो सकता है कोई अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड। इस पे फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं बतौर मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, आइए उनका भी सॉर्ट सुन लेते हैं। कल जो लोगों ने वहां पे बात की वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उनका कहना ये है कि किसी तरह भी काला कानून नहीं है। उनका कहना है कि ये सबको एक पेज पे लाने की बात है एंड इट इज अबाउट रेजिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप क्या बात कह रहे हैं और क्या वो मुल्की मफाद में है, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में है, कौमी मफाद में है। हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि कौमी मफाद का जब इशू आता है या सब्जेक्ट आता है तो इस पे हमेशा दो राय होती है। पीपल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इंटरेस्ट। और हमने ये देखा कि ऑपोजिशन भी इस वक्त जो बात कह रही है, जिस तरह कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा, उन्होंने कहा ये शब खून मारा जा रहा है सहाफती हलकों पे और हम इसकी कतई इजाजत नहीं देंगे, इस पे सरापा इजाजत देंगे। हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मौजूद हैं। आइए हैं कि कल की इस प्रोटेस्ट पे उनका क्या रद्द अमल है और अब क्या लायामा होगा। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, बहुत ज्यादा एहतजाज आ रहा है इस बात पे कि 25 करोड़ के फाइन की आपने बात कर ली है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि इदारे और पब्लिकेशंस और टेलीविजन चैनल्स इस बात की कतई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि उनके चैनल पे, उनके अखबार में कुछ भी छप और चल सकता है? देखिए काफी ये बेसिकली तो अनफॉर्चुनेटली एक मालिकान की जो यूनियन है उनकी तरफ से ये ज्यादा है। जो वर्कर्स हैं वो तो जाहिर है कि PMDA के हक में है, क्योंकि उनमें हम ये जो एक पूरा मैकेनिज्म दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट हो सके। तो ज्यादातर जो लोग हैं, एक तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, और दूसरा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो फेक न्यूज को चाहते हैं कि लीगलाइज रहने दिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि एक फेक न्यूज जो है उसको अगर हमने काबू नहीं करेंगे और इतने उसके ज्यादा मसाइल हैं तो उसका कैसे कोई हाल हो। मैंने यही कहा है कि इसको छोड़ दें, आप अपनी तजवीज दे दें कि फेक न्यूज को हम कैसे जो है वो काबू कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है वो फेक न्यूज के खात्मे का है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी यही करना है।
صحیح, بالکل صحیح فواد چودھری صاحب. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندی, فیک نیوز, من انفارمیشن, نفرت انگیزی, اس کا سدباب کرنے کے لیے 70,000 سے زیادہ ویب سائٹس کو بند بھی کرایا گیا پاکستان بھر میں. لیکن اس وقت یہ جو کل پروٹیسٹ ہوئی ہے اس میں ہے کہ صحافتی حلقوں میں سے کئی نمایاں نام اور اس کے علاوہ اپوزیشن بھی وہاں پہ موجود تھی. آپ کو لگتا ہے یہ کسی طرح سے صحافیوں کے نان پارٹیزن ہونے کا یا ان کی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو کسی طرح کوشچن میں لے کے آتا ہے؟ دیکھیے, اپوزیشن میں تو ایک سمپل ہی فارمولا ہے کہ جو کچھ بھی حکومت کرے گی اپوزیشن اس کے خلاف کھڑی ہوگی, اور چاہے انہیں شیطان سے اتحاد کرنا پڑے گا وہ شیطان سے اتحاد کر لیں گے. ان میں تو سمپل نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی فرینکلی کسی نے کبھی کوئی پڑھ لکھ کے کبھی کوئی فیصلہ کیا ہے. سو ان کا تو حساب کتاب جو ہے وہ سب کے سامنے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دو گروپس ظاہر احتجاج کر رہے ہیں. ایک گروپ ہے جو پی ایم ڈی اے کے حق میں احتجاج کر رہا ہے, ایک گروپ ہے جو پی ایم ڈی اے کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. جو زیادہ تر خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان میں گروپس ہیں جو کہ بڑی مونوپلی جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن میں نے جو احتجاج کر رہے ہیں میں نے ان کو یہی عرض کیا ہے کہ آپ احتجاج اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ بل کو, آپ مجھے آلٹرنیٹو دے دیں. آلٹرنیٹو تو دے نہیں رہا اور باتیں کری جا رہے ہیں. بالکل. فواد صاحب, ایک سوال ہمارے پاس جو بار بار آ رہا ہے کہ پی ایم ڈی اے کے بعد پیمرا کا کیا رول اور فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جو ریگولیٹر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ضم ہو جائیں گی پی ایم ڈی اے میں, یا پیمرا اسی طرح فنکشن کرتا رہے گا؟ دیکھیں سر, اس وقت 7 قوانین ہیں اور 7 ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو مختلف میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہیں. بالکل. میڈیا کو پی ٹی اے ریگولیٹ کو پی ٹی اے, ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے اور ایک نئی باڈی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کیا تاکہ ون ونڈو آپریشن ہم ریگولیٹر کا کر سکیں. صحیح. تو اس لیے پیمرا ول بی ریپلیسڈ بائی دس نیو باڈی. اوکے. فواد صاحب, ایک آخری سوال کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ صرف صحافتی حلقے اس کے بارے میں حرکت میں آئے ہیں, انٹرٹینمنٹ اور دوسری جو ایریاز ہیں, دوسری جو ڈائمینشنز ہیں, کیا وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی؟ نہیں, وہ تو افیکٹ ہے. مثلاً جو فلم ہے اس کو پہلے کچھ NOCs ہیں جو فلم کی پروڈکشن کے لیے لینا پڑتا ہے. ہم ون آپریشن صرف ایک NOC آپ کو چاہیے ہوگا. اسی طرح سے سینسر جو ہے اس کو ہم ریڈو کر رہے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے سینسر الاؤ کر دیا گورنمنٹ اپنے سینسر بورڈ اس کو نہیں روک سکتی. اور فونز ہیں, جو سہولتیں ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں, تو ان کو تو بہت فائدہ بھی ہوگا. اور بہت بہت شکریہ. یہ کنسالیڈیٹ کرتا ہے, ون ونڈو آپریشن ہوگا خصوصی طور پہ انٹرٹینمنٹ حلقے. پہلے اس کو دیکھیں, سمجھیں, اور امید یہی ہے کہ اس پہ کنسنسس بلڈ ہوگا. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.